बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पिछली वीडियो का मौजू आसान इस्लाम था। आज उसके मज़ीद कुछ पॉइंट्स पर बात होगी। मुझे यूरोप में 40 बरस रहते हुए नफ्सियात, फ़िलासफ़ी, माइंड साइंस के अलावा दुनिया के तमाम अहम मज़ाहिब के मुताले का मौका मिला। उनके माहिरीन से बातचीत, बहस व मुबाहिसा भी होता रहा। उनमें से कुछ चंद एक चीज़ें आपके लिए मुख्तसर बताना चाहता हूँ। मग़रिब के बड़े बड़े दानश्वरों ने भी इस्लाम की सच्चाई और अफादियत का इकरार किया है। इनमें जेम्स मेकर, प्रोफेसर ड्वायर मोंटे, डब्ल्यू ग्राफ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनके अलावा इंडिया के रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी भी शामिल हैं। बेशुमार दूसरे दानश्वरों ने भी इस चीज़ का इकरार किया। इनमें से सबसे दिलचस्प बात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने की थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो बदलते ज़माने के चैलेंजेस के साथ हमाहंग होने की पूरी सलाहियत रखता है। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम यूरोप पर भी गालिब आ जाएगा 100 साल के अंदर, लेकिन ये वो मज़हब नहीं होगा जो मरूजा आजकल है, बल्कि वो मज़हब होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों के ख्यालात और फ़िक्र पर हावी था। ये 2040 में वक्त पूरा हो रहा है। उससे पूछा गया कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा मुस्लिम्स आर वर्स फॉलोअर्स, कि यानी मुसलमान कहाँ हैं, मुझे मुसलमान दिखाओ। फिर कहा कि मुस्लिम्स आर पुअर सेल्समैन। ये बात ठीक है कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट भी ठीक नहीं कर रहे हैं इस्लाम की, लेकिन इससे ज़्यादा हम लालची, करप्ट और बेकिरदार इंसान मुसलमान यूरोप और मगरिब की बाशऊर कौम के रास्ते में खड़े हैं और उनका रास्ता रोक रहे हैं। मैं उनकी तहजीब से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आज से 250 साल पहले जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो वो अपनी उस वक्त की इंतहाई ताकतवर तहरीन तहजीब को लेकर आए थे। इनकी तहजीब की बुनियाद इंसाफ, आज़ादी राय, मेहनत और ज़ियानत की कदर के अलावा जदीद माशी और साइंसी इल्म पर थी। वो अपनी इस ताकतवर तहजीब को लेकर आए थे कि इसे दुनिया में फैलाएं। आज हालत ये है कि इनकी ये तहजीब बिल्कुल खोखली हो चुकी है और किसी ताकतवर तहजीब के इंतज़ार में है जो इन्हें सहारा दे। उन्हें पता चल चुका है कि मज़हब क्रिश्चियनिटी जिस फॉर्म में उनको पेश किया गया वो 1000 साल से ज़्यादा इनका इत्साल करता रहा। इसके बाद उन्होंने मज़हब से जान छुड़ाई, लेकिन इस चक्कर में वो ये एक गलती कर गए कि मज़हब को बाहर निकालते निकालते वो खुदा को भी बाहर निकाल बैठे। खुदा को बाहर निकालने के बाद आज उनकी ज़िंदगी और तहजीब की बुनियाद सिर्फ नज़रिया ज़रूरत पर रह गई है। इसके अलावा वो खुद अपने ज़िंदगी के ईजाद शुदा असूलों पर अमल करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और याद रखें कि इंसानों के बनाए हुए असूल मुकम्मल नहीं हुआ करते, इसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं और बड़े अरसे के बाद वो कमियां सामने आया करती हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि आपने जब भी किसी मज़हब की स्टडी करनी हो तो ये देखें कि उसकी बुनियाद, उसके आने की वजह क्या है। ये किसी भी इल्म की स्टडी की पहली शर्त है। मसलन मज़हब इसलिए आया है कि इंसान को जन्नत की राह ज़रूर दिखलाए, लेकिन दुनिया में एक आइडियल इंसान, जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी आइडियल इंसान और एक आइडियल माशरे की तश्कील करे। तो आप जिस भी मजहबी किताब को पढ़ रहे हैं आपने ये आइडिया सामने रख कर पढ़ना है। अगर आपने ये ना पढ़ा तो आप उसमें बहुत सी दूसरी सोचों के पीछे भागते रहेंगे। इसकी मिसाल यहाँ मैं इस तरह देता हूँ कि अब से चंद साल पहले मैं एक मशहूर राइटर की किताब पढ़ रहा था जिसका नाम गालिबन द मैच्योर माइंड है। उसमें उस राइटर ने लिखा कि अगर हज़रत मूसा की 10 कमांडमेंट यानी अहकामात उशरा को सामने रख कर कोई भी ज़हीन शख्स इस पर सोचो विचार करेगा तो वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि इन 10 अहकामात के अलावा आइडियल माशरे की तश्कील की ही नहीं जा सकती। यानी ये उसकी बुनियाद बनेंगे तो फिर वो माशरा उठेगा। अब दूसरी तरफ कुरान पाक ने इस किस्म के बेशुमार और असूल भी बताए हैं जिन पर ये माशरे की तश्कील होगी, लेकिन वही राइटर कहता है कि
پھر مذہب جب مولویوں کے ہتھے چڑھا، ان کے ملا کے ہتھے چڑھا، تو انہوں نے اس کا یہ اشر کیا کہ اس میں سے چند ایک احکامات ایسے تھے. فار ایگزامپل ایک سبت کا دن رکھا گیا تھا تاکہ مزدور کا اتصال نہ ہو، اس کو ایک دن چھٹی ملے، وہ فریش ہو کر کام پر آئے، بیوی بچوں کو ٹائم دے، عبادت کرے. تو ربیوں نے اسے اس طرح بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ کے آنے پر جب ایک دن انہوں نے ایک بیمار کا علاج کیا، سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن انہوں نے ایک بیمار کا علاج کیا، تو سارے ربی جو ان کے مخالف تھے بہانہ ڈھونڈ کر پنجے جھاڑ کر ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ آپ نے چھٹی کے دن یہ کیوں کیا، آج تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا. تو کیا حضرت عیسیٰ کوئی کاروبار کر رہے تھے؟ وہ ایک بیمار تکلیف زدہ کا علاج کر رہے تھے، تکلیف سے نکال رہے تھے. تو ہمارا مذہب بھی، ہمارا جو دین تھا وہ مذہب اسی طرح بنا ہے کہ لوگوں نے غیر اہم چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیا اور اہم چیزوں کے پیچھے چھوڑ دیا. اب یورپ کی حالت یہ ہے کہ مذہب سے وہ میلوں دور بھاگتے ہیں. میں جب بھی ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں کہتا تھا، یہ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کہ آپ دین اختیار کرو، آپ اسلام اختیار کرو، آپ دین اسلام میں آ جاؤ، تو وہ چھلانگ مار کر دوسری طرف بیٹھ جاتے تھے، وہ مذہب کا نام سننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو اب میں نے اپنا طریقہ بدل دیا ہے. میں ان سے ایک اور بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی تم خوش رہا کرو، اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے خود کو ناخوش رکھو، کہ اگر تم ناخوش ہوگے تو اپنے آس پاس دوستوں، بیوی بچوں کو کیسے خوش رکھو گے؟ اگر آپ اچھے انسان ہیں پھر ہی آپ اچھے دوست بنیں گے، اگر آپ اچھے انسان ہیں پھر ہی آپ اچھے خاوند یا بیوی بنیں گے. اچھا انسان ہی اچھا باپ یا اچھا بیٹا بنتا ہے. تو دین کا 90% پیغام ہی یہی ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں. باقی 10% ایمانیات و عبادات ہیں، تو ان کو میری بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے. میں نے کہا خوش رہنے کے لیے آپ کو اچھا انسان بننا ضروری ہے، کہ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھی کمپنی نہیں ہیں، آپ دوسرے کو کیا خوش رکھیں گے؟ وہ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں یہ لٹریچر چاہیے لیکن ہمیں یہ بات نہیں بتائی گئی کسی بھی مذہب کے حوالے سے. تو ہمیں اس کی اپروچ جو ہم اس کی تبلیغ کر رہے ہیں اس میں مختلف زاویے شامل کرنے پڑیں گے، اس میں خوشی، سکون اور کامیابی کو شامل کرنا پڑے گا. یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے صرف 2% مسلمان ہی صحیح معنوں میں قول و فکر کے ساتھ اندر باہر سے ایک ہی قسم کے مسلمان بن جائیں تو اگلے 10 سالوں کے اندر تمام مغربی اور دوسری باشعور قوموں کے آدھے سے زیادہ لوگ اسلام اختیار کر لیں گے. ہمیں صرف 2% لوگ چاہیے جو اس چیز کے لیے تیار ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.